Halo, video ini merupakan tugas mata kuliah Perkembangan Arsitektur Universitas Gunadarma. Sebelumnya, kalau berbicara mengenai perkembangan arsitektur, yang muncul di pikiran adalah perubahan atau evolusi desain arsitektur dari zaman ke zaman. Dan itu nggak salah loh. Nah, yang ingin kelompok satu bahas di sini adalah arsitektur modern. Bentar. Apa sih arsitektur modern itu? Langsung aja ya. Secara singkat, pengertian arsitektur modern adalah suatu bangunan dengan gaya karakteristik serupa yang mengutamakan kesederhanaan bentuk dan menghapus segala macam ornamen. Lalu bagaimana ya cara kita mengetahui bahwa sebuah bangunan merupakan produk arsitektur modern? Nah, saya punya ciri-cirinya nih. Pertama, ornamen adalah suatu kejahatan sehingga perlu ditiadakan. Penambahan ornamen dianggap sebagai suatu hal yang tidak efisien karena dapat dianggap tidak memiliki fungsi. Menarik. Kedua, bentuk arsitektur yang mengikuti fungsi atau formal function. Ketiga, nihilism, penekanan perencanaan pada space, maka desain menjadi polos, sederhana, dan memiliki bidang-bidang kaca yang lebar. Dan keempat, kejujuran material yang digunakan diekspos secara polos, ditampilkan apa adanya, dan tidak ditutup-tutupi sedemikian rupa hingga hilang karakter aslinya. Arsitektur modern menarik juga ya. Oke, tanpa perlu panjang lebar, langsung aja yuk kita bahas bangunan-bangunan yang memiliki ciri-ciri arsitektur modern. Nah, bangunan pertama yang akan saya jelaskan adalah The Sarabai House. The Sarabai House merupakan kompleks tempat tinggal atau villa yang berlokasi di Ahmedabad, India. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Le Corbusier dan dibangun pasca perang di tahun 1951 hingga 1955. Sarabai House merupakan villa modern yang didirikan untuk Manorama Sarabai, saudara dari Chinubai Chimanlal yang merupakan ketua pertama di Ahmedabad Municipal Corporation yang merupakan perusahaan besar untuk mengatur infrastruktur dan administrasi kota Ahmedabad. Dibangun dengan tujuan agar Made Manorama bisa membesarkan keluarganya dengan nyaman dan untuk menghindari temperatur suhu yang sangat tinggi pada saat musim panas. Gaya yang digunakan dalam Sarabai House adalah arsitektur brutalisme. Arsitektur brutalisme adalah gaya desain arsitektur yang sengaja dibuat dengan material mentah agar karakter kokoh muncul dengan sendirinya. Nah, gaya arsitektur ini mulai populer dan berkembang sejak tahun 1950-an hingga 1970-an. Ia muncul setelah gerakan arsitektur modern pada awal abad ke-20. Nah, pada video ini bisa kita lihat nih interior serta eksterior bangunan yang memiliki gaya arsitektur brutalisme. Oke, lanjut ke bangunan berikutnya. Kira-kira apa aja sih hal menarik tentang bangunan ini? Yuk kita bahas Sydney Opera House. Gedung Opera Sydney, New South Wales adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal. Gedung ini terletak di Banlong Point di Sydney Harbour, dekat
terkait dengan Sydney Harbour Bridge, menjadikan pemandangan kedua bangunan ini menjadi ikon bagi Australia. Sydney Opera House sendiri memiliki fungsi sebagai pusat seni pertunjukan di Sydney, Australia. Sejarah dari bangunan ini dimulai dari tahun 1957, di mana seorang arsitek berkebangsaan Denmark, Bjørn Utzon, memenangkan perlombaan desain arsitektur. Dan desain dari dialah yang menjadi basis rancangan bangunan Sydney Opera House ini. Nah, setelah tadi saya menjelaskan lokasi serta sejarahnya, walaupun cuma singkat, tapi cukup padat ya. Mari kita tonton bersama-sama dari video dari B1M mengenai Sydney Opera House, sambil belajar bahasa Inggris. It's one of the most recognizable buildings in the world. Positioned on the water's edge and overlooking the famous harbour, Sydney Opera House is an iconic structure that is synonymous with Australia. Though it now appears to float effortlessly on the water, this landmark building took some extreme engineering and over a decade of construction works to become a reality. This is the story of how Sydney Opera House was built. In 1955, when the New South Wales Conservatorium of Music outgrew their home at Sydney Town Hall, Premier Joseph Cahill launched an international design competition for a dedicated opera house. After reviewing 233 entries from architects in 32 countries, the judges declared Danish architect Bjørn Utzon as the winner of the competition in 1957, despite his entry comprising largely of diagrammatic drawings and simple sketches. Following his win, Utzon proceeded to refine the building plans. However, in order to capitalise on strong public support for the project at that time and to ensure its funding, the New South Wales government pushed for works to begin early in 1959 before the scheme's design had been finalised. With an initial budget of $7 million Australian dollars and an expected completion date of January 1963, the push to begin construction without a finalised design and before solving crucial structural design challenges caused the project to be delivered 10 years behind schedule and more than 14 times over budget. Its final cost was 102 million Australian dollars, which is equivalent to 927 million Australian dollars today. The construction of Sydney Opera House was planned in 3 distinct stages. The first would consist of the structure's podium, the second would see formation of the iconic outer shells, and the final stage would focus on internal fit-out of the concert halls and other open spaces. In March 1959, construction began on some 588 concrete piers to support the 1.8-hectare building. By 1961, the project was already facing significant delays, and work was more than 47 weeks behind schedule, partly due to inclement weather, but mostly due to the lack of completed proposals. To give just one example of the impact this had, the support columns for the building's roof were installed before the roof itself had been designed. When the full extent of the roof structure was determined and finalised, the columns proved too weak to support it, resulting in all of them being taken out and replaced. Construction of the sail-like structure that gives the Opera House its iconic shape made up the bulk of the project's second phase. While the shells of Utzon's design were a key part of his winning submission, no one at the time knew of a cost-effective way to construct these large, non-repetitive forms. In an effort to find an economical solution, the roof was redesigned at least 12 times. The project was one of the first to use computers to run structural analysis on the designs, allowing the project team to understand the complex forces that the roof shells would be subjected to. Eventually,
a solution was reached that would see the curved roof shells cast as sections of a single sphere. While the individual responsible for this breakthrough remains unconfirmed, it is rumoured that Utzon himself came up with the solution while peeling an orange. By treating each shell as sections of one sphere, arches of varying lengths were able to be cast in a common mould. In total, more than 2,400 precast ribs and 4,000 roof panels were manufactured this way in an on-site factory, avoiding the need to cast the shells in situ and the high formwork costs this would have entailed. Once installed, the roof's structure was finished with more than 1 million white and cream tiles, giving it the appearance we see today. As works progressed, Utzon relocated his office to Sydney in 1963. However, when the government changed just 2 years later, the project was placed under the jurisdiction of the Ministry of Public Works. The new government had long been outspoken critics of the project, and tensions around its delivery steadily began to grow. Following several threats of resignation, Utzon finally left the project in February 1966, with more than 100,000 Australian dollars owed to him in unpaid fees. Despite public outrage and protests in Sydney demanding that he be reinstated as lead architect, Utzon left Australia, never to return or see his project completed. Departing before the internal fit-out began, several changes to Utzon's initial designs were undertaken. The multi-purpose Major Hall, which was to host both concerts and opera, became solely a concert venue, while opera and ballet productions were planned to take place in the Minor Hall, which became known as the Opera Theatre, until its renaming as the Joan Sutherland Hall some years later. Utzon's original acoustic and seating proposals for the Major Hall were considered insufficient, and led to a redesign which still caused acoustic problems for performers and orchestras on completion. After 14 years of construction, Sydney Opera House was officially opened by Queen Elizabeth II on the 20th of October 1973 in a televised event that featured fireworks and a performance of Beethoven's Symphony No. 9. Utzon was not present at the opening nor mentioned during the ceremony, and it wasn't until the 1990s that the Sydney Opera House Trust appointed him as a design consultant for future works on the building. Utzon was awarded architecture's highest honour, the Pritzker Prize, in 2003, and works to rectify the building's interior have been ongoing since 2004. Works on the Joan Sutherland Theatre began in 2017, and the concert hall will undergo renovation between 2020 and 2021. Despite these ongoing works, and the years of engineering, professional and logistical challenges to bring the structure into existence, Sydney Opera House is now synonymous with the city that surrounds it and has become an enduring symbol of the Australian nation. If you enjoyed this video and would like to get more from the definitive video channel for construction, subscribe to the B1M. Untuk bangunan ketiga, saya akan membahas Museo Canova. Museo Canova adalah museum yang didirikan pada tahun 1833 di tempat kelahiran pematung Italia Antonio Canova di Posagno, Italia. Museum ini didedikasikan untuk kehidupan dan karya pematung dan terdiri dari beberapa bagian. Ini terdiri dari gipsoteka, tempat penyimpanan model gips asli dari mahakarya Antonio Canova. Kedua, tempat lahir, tempat lukisan, gambar, serta pakaian seniman yang dipajang. Dan terakhir, taman, Tobrolo, dan taman yang bersama dengan perpustakaan dan arsip sejarah melengkapi ruang unik dan asli tempat lahir pematung terkenal dan menemukan inspirasi. Museo Canova memiliki beberapa elemen penting yang menjadikannya sebuah arsitektur modern. Tidak seperti lukisan dan gambar, gips tidak rusak dalam cahaya terang dan sinar matahari, sehingga Scarpa, sang arsitek, dapat menggunakan sinar matahari langsung yang kuat untuk menghidupkan ruang dan karya.
Hasilnya adalah berbagai variasi warna dalam interior putih untuk menggabungkan keterbacaan dengan kualitas yang lembut dan sensual pada bidang visual. Sudut kaca tingkat tinggi di galeri tinggi. Jendela tingkat tinggi komposit serta skylight menempati keempat sudut atas pada bangunan ini. Di sisi timur, unit persegi duduk di luar permukaan atap dan dinding dengan kaca horizontal di bagian atasnya. Di kaca horizontal, limbah di bagian bawahnya. Pancaran sinar matahari langsung dapat menembus satu atau lebih jendela sudut ini, menyoroti bagian persegi dari lantai atau dinding yang bergerak bersama matahari. Sementara yang lain memantulkan cahaya menyebar yang dipantulkan dari dinding lain. Secara visual, sudut tidak terdefinisi, hilang dalam kecerahan panel sempit, mengaburkan pembagian. Skylight baffled di atas arkade antara dinding basilika asli dan perluasan museum memiliki sekat vertikal yang besar, sehingga skylight itu sendiri berada di luar bidang pandang di ruang sempit ini. Cahaya langsung menerangi lukisan dinding yang tergantung di dinding basilika dan memantulkan cahaya. Pada bagian lorong lain, ada dinding kaca setinggi penuh di ujung sempit galeri panjang. Pohon menyaring pemandangan mengurangi silau yang dihasilkan dari pemandangan langsung ke langit. Kolam kecil luar dinding jendela memantulkan cahaya dibandingkan dengan pengerasan jalan yang keras, dan mengubahnya menjadi nada yang lebih sejuk. Dinding bersudut memperhalus gradien pencahayaan versi memanjang dari lebar jendela tradisional di dinding tebal. Gipsotek, galeri berkubah laras neoklasik, yang menyimpan sebagian besar model gips yang dibuat oleh seniman untuk berbagai subjek. Ada juga sayap modern, terintegrasi sempurna ke dalam tubuh utama bangunan dan dirancang oleh arsitek Italia Carlo Scarpa pada tahun 1957, yang menyimpan koleksi campuran sketsa terakota dan model plester. Beberapa di antaranya tidak pernah terrealisasi, dan beberapa hilang atau hancur, seperti patung George Washington yang terkenal. Bangunan terakhir yang tidak kalah menarik ialah Solomon R. Guggenheim Museum. Berlokasi di New York, Amerika Serikat, bangunan ini dirancang oleh salah satu arsitek terkenal pada abad ke-20. Siapa lagi kalau bukan Frank Lloyd Wright, lahir di Richland, Wisconsin. Adalah seorang arsitek yang terkenal pada awal 1900-an. Wright menghabiskan masa mudanya di perkebunan pamannya di Wisconsin. Pada awal 1889, Wright mendesain rumah untuk keluarganya dan sebuah studio arsitektur pribadi di Oak Park, Illinois. Awal mulanya, pembangunan museum ini dilakukan oleh Yayasan Solomon R. Guggenheim. Lalu, pada tahun 1952, 3 tahun setelah kematian Solomon R. Guggenheim, museum ini mengadopsi namanya. 7 tahun kemudian, pada tahun 1959, museum ini dipindahkan dari ruang sewaan ke gedung masa kini yang terletak di Fifth Central Avenue, depan Central Park. Sebuah karya arsitektur abad ke-20 yang dirancang oleh Frank Lloyd Wright. Berbicara mengenai desainnya melibatkan gagasan bentuk seperti cangkang yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan galeri seni. Ide ini didasarkan pada desakan arsitek Frank Lloyd Wright pada modernisme organik, di mana bentuk arsitekturalnya mencerminkan sistem tatanan simbiosis alam. Dengan demikian, analogi cangkang dilakukan di semua aspek desain, dari bentuk spiral eksternal hingga elemen penampang internal.
menyatukan seluruh desain sebagai satu kesatuan organik. Selesai sudah saya menjelaskan 4 bangunan yang memiliki ciri-ciri arsitektur modern. Bagaimana? Menarik bukan? Oke, mungkin cukup sekian. Nama saya Azhar, perwakilan kelompok 1 dari 3TB04. Terima kasih telah menonton video dari kelompok kami. Sampai jumpa.